নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আমার চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আজকে গুরু পূর্ণিমা, সেই জন্য সকাল সকাল স্নান করে চলে এসেছিলাম আমাদের গুরুদেবের মন্দিরে। তো সেটাই ব্লগে আজকে আপনাদের দেখাবো আমাদের গুরুদেবের মন্দিরটা আজকের ব্লগে। তো এটা হচ্ছে আমাদের গুরুদেবের মন্দির, যেখানে ওনার মূর্তি রাখা আছে একদমই মূর্তিটা। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। এরপর আমরা চলে যাব আমাদের প্রার্থনা ঘরে, যেখানে আমাদের প্রার্থনা হয়। আমি প্রার্থনাটা অ্যাটেন্ড করতে এবার চলে যাব, যেটা দোতলায় হয় সাধারণত। একতলায় মন্দিরটা, আমরা প্রার্থনা দোতলায় পরিণত করি। চলুন প্রার্থনাটা করে নেওয়া যাক। गुरु भेटीसाठी झाली जीवाची काहिली, भक्त तुझा गुरुदेवा पुरता अटला, भेटला विठ्ठल माझा, भेटला विठ्ठल, भेटला विठ्ठल माझा, भेटला विठ्ठल। गुरु भेटीसाठी झाली जीवाची काहिली, भक्त तुझा गुरुदेवा पुरता अटला, भेटला विठ्ठल माझा, भेटला विठ्ठल, भेटला विठ्ठल माझा, भेटला विठ्ठल। गुरु भेटीसाठी झाली जीवाची काहिली, भक्त तुझा गुरुदेवा पुरता अटला, भेटला विठ्ठल माझा, भेटला विठ्ठल, भेटला विठ्ठल माझा, भेटला विठ्ठल। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।